Assalamualaikum. Welcome to Bungaw Tawi-Tawi. Hello mga langga, so ngayon, dito po tayo ngayon sa DepEd Complex ng Tawi-Tawi upang masaksihan ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair at kasapi rin ang mga DSWD sa pagpapaabot ng cash assistant na naghahalagang 10,000 pesos. So ngayon maghahanap po tayo ng matanungan, itanong natin kung anong masasabi nila sa bagong Pilipinas. Ang kami sir, aso ng taray isa siya, interviewon. So sir, ano sir, nakuha niyo yung kabisaran niyo, sin nakatatong marikatin, kasi nagkumari pa, Bungaw. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Malagot din pagsarang suko namo. Unang-una pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin nakakari pa Bungaw in Presidenta, President BBM. Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. So in kami MAPAR, Department of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, nagkuhan kami sinamon kadiwa ng Pangulo, amo niya on kadiwa, kasi serbisyo namo din di MAPAR Tawi-Tawi, maparating, maparamdam, maparaming ani at kita, serbisyong Bangsamoro sa bagong Pilipinas. So, duwaon mga bot namin namo, kita mo na tumapar, yung kadiwa ng Pangulo, which is in Tabang sin Parinta, Bongbong Marcos, mga farmers and fisher folk, especially mga amunog da affected sin amunog El Nino or dry spell na tiyakwan niya inamong rakmat iban nung na serbisyo dila niya mga ayuda inamong mga aunten kwan na mo amon longta napi sin MAPAR Tawi-Tawi na inang namo biya longta ceremonial amon 5 ding agriculture 5 fisheries kadilan sila 10,000 each service sin amon longta amon sin presidente ta tabang niya ang mga farmers and fisher folk. So yato in kwan na mo so yari namon BDG Bangsamoro Director General sin fishery sector siya in chief sin BDG sin fisheries sin farm yari BDG yari Nabalangga, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salawala alayhi wa sabazmain. In the pagkarisin president, malagbo laong kami activity. Diha province in Tawi-Tawi. So, dugaying di sa namin assistance dihil niya in MAPAR, nang dihil day sa mga tatabangan ng mga mag-ista-ista. So, hasupaya, bisan kiugdan si namin calamity be ini na aundaman kuit-kuin pagkabuyanan sila. So, patol kita assistance, kaya sin kita nyo kanina ngayon, amin MAPAR lang so party on sin programa, sin Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, this is part of the ultimate goal of the government, which is to bring this government more closer to our people, inshallah. So, dahon ta, in services in Parinta, madto pa mga tao hasupaya, amin katabangan ta sila, inshallah. So, maparaming salamat. Maparaming salamat sa inyo. Maparating, maparaming ani at kita, serbisyong Bangsamoro sa bagong Pilipinas. Thank you. Okay. Vlogger, bakitan ko niya. Bakitan ka, okay. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Magtukol pa Allah. Amin.